isab ni sa paghinlo sa ilang mga panudlanan aron yung mga pulong makapalo na kini sa ilang kasing-kasing o makapamuhat kini makarima kini pinagi sa lamdag sa imong balang espiritu. Lord, hinumdum ni gawas kanimo wala gyud koy mahimo sa akong kaugalingon. Tao ko Ginoo nga adunay kahuduyahon. Tao sabko nga kanunay ko mapakyas. Apan bisan panining tanan nasay ko nga ang tanan imo nahibalo nakita ang among pagpaglimbasog, ang among pagpaningkamot na mahimo namo ang mga butang nga imong gipiyal kanamo, imong gitungyan kanamo. Lord, salamat kayo sa imong kaayo. Pusa ni takna sa gabi, Father God, dungog himaya, mga pagpasalamat kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Na? Padayon ta sa pag-abi-abi pagpangumusta. Kaya niapa man ko sa akong time sa pag-abi-abi pagpangumusta. Ang atong oras alas 7:25. No, shout out sa putoon sa kuan. Si Chiwalo. Dili din ako malimtan si Pastor Alex Carbon o Bastiwo Pamilya. Bisan pa Sister Det, Brother Dondon Kunuman o Bastiwo Pamilya. Kang Pastora Aidna. No, Matundas Cordoba. Nabali na ito, Cordoba Matundas Baya. No? Praise God. Hallelujah. Busa ning taknaa sa kagabion. Igala igsoon ko diha sa Ginoo. Usbon ko maayong gabi o kumusta sa tanang magpatalinghog sa pulong sa Dios. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Na? Doon ay pulong sa Diyos na akong pagadalhon. Wala na, nag-up-up na gyud ang akong cellphone. Ang akong kuan, signal. Dili na gyud makaya. Doon ay pulong sa Diyos na akong pagbasahon. No, ingon na kini mo ay gihatag gayon sa Ginoo. Isip pagpahinomdom karon. Daghang mga pastor, daghang mga alagad sa Ginoo ang nagwali ninim dapita lamang ikaw ug ako masayod. Unsay kabubuton sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. Hallelujah. Praise God. Magdala ko sa usa ka libro or chapter ni, no? Nasahin kong matagkaroon niya, madungog ninyo ni mga pulunga, pero kini mga pulunga, ako dalhon kaninyo, balik-balik na ni. Pero ako ning tagod-taguron ingon nga mauni katuyaan nakabubuton sa Dios kay usahay man gud na ay pulong sa Dios natong mabasa lang, magpapatalinghogan lang, pero dili gyud nato matagag insaktong unod, no? Dili nato matagag insaktong sa kinabuhi. Hallelujah. Praise God. Makita sa Mateo 25. Magsugod sa 1 or chapter. Praise God. Ingon ang pulong sa Dios. Niadto niyang adlawa ang paghari sa Dios may saman ini. Adunay napulo kadalagang saman ini. Adunay napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga og naglakaw aron sa pagsugat sa pamanunon. Danghag ang 5 kanila og maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana og lana. Ang lana nga igadugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sundanan nga puno sa lana. Uban sa ilang mga suga. Ang maalamon suga. Ang pamanhonon nalangan pag-abot busa nagduka ang napulo. Nagduka og nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit ani ana ang pamanhonon dali kamo og sugata siya.
Nang mata ang tanang dalaga o giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, hatagi kami jutay sa inyong lana kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, dili na paigo ang lana kon manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan o pamalit kamo inyo. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron sa pagpamalit og lana. Sa wala na sila dito niabot ang pamanhonon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa tumbira. Ang purta sa kumbira sa kasal o gisiran ang purtahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga o misangpit sila. Sir, pasudla kami. Apan ang pamanunon mitubag, wala ako makaila kaninyo o mitapos ni sus ang sumbingay sa pag-ingon. Busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa tagna. Dalay kong kaparigan sa imong mga pulong pasabta kami Ginoo. Kaya nasayad ako nga halos ang tanang tao, halos ang tanang mga alagad, nagsulti ni mga pulunga o gibasa kini pinagi sa Biblia. Apan natagay ka ko Ginoo pinasahi nga kaalam, pinasahi nga kay balo samtang tagun-taguron ko kini mga pulunga aron masabtan gayud namo kini pagayo. Lord, wala ko'y kaalam. Wala ko'y kahibalo. Apa napagkatakos ako ni tatnaa sa kagabion. Father God, sumala sa imong katuyang kabubuton sa mata ko sa kanamong imong makatawan na imong pagalawason. Bukha, gamita ang akong mga baba, bukha ang akong mga baba di Ginoo, o palito ka ang akong mga dila, o ban ang kaalam, kahibalo pinagi sa diktar, sa imong balang espiritu. Salamat kay Father God sa imong pagpamuhat nga nitak na sa kagabion magapadayon ka sa pagpanalangin. Panalangin ni ang mata ko sa kanamo Ginoo nitak na sa kagabion ug ang tanan mo makatawhan panalanginan mo samtang magapadayon sila sa pagpatalingog sa imong nga pulong. Pinasahi nga kaalam gikan kanimo Ginoo ang among gikinahanglan. Kaya nasayad ako gawas kanimo wala gid kami arang mahimo sa among kaugalingon. Lord, kabuni sa imong hamili nga dugo ay imong mga pulong nga magapasok karon sa among kasing-kasing huna-huna kutob sa tanang makadungog aron masabtan gayon namo sa tataog tin-aw ang imong katuyuan sa among kinabuhi. Father God, intat na sa gagabion mga pagpasalamat pasilungog pinagi sa akong mga pag-ampo ako ibalik kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Unsa ko no? Pulo kadalagang birhen nga maalamon ang 5, buang-buang ang 5. Osmon ko pagbasa aron masabtan gayon. Ang sumbingan mahitungod sa napulo kadalagang birhen. Pastora, balik-balik naman na, bitaw, tama ka. Alingugong naman na kay pastora, bitaw, tama ka. Pero nasayod ko nga bisa balik-balik kini mga pulunga kung uhawon ka gayon. Kung gutumon ka gayon. Pero kung wala ka mangandray nga uhawon, wala ka mangandray nga mabusog, ikaw na'y mag-igo ka may katungod man ka, gawas nun man ka. No? Sa tao kahit ko kang nanay ni Binglay, no? Kang Sister Bibing Milo, Brother Dodoy, kang Sister Grace, o Brad Biniboy, kang Sister P. Miliapis, amot kung nanabaka sila karon gikan na makasyon sa dagat. Hallelujah! Kang Sister Yang Kabigkis, kang Sister Eliros, kang Brother Brian Dipitelia, kang Sister Jocelyn, kang Brother Tuay, no, Guerrero, bisan pa kang Brother Ricky Isay. Sa ako mga silingan niya sa luyo, no, kang Junjun Montepalcon, kang Mirian, mayong gabi kundi sa tibok pamilya, bisa pa kang Julie, kang Ernesto, bisa pa kang Sister Inday Dasera. Kaya nasayad ko, tanang adlaw, tanang oras, Sister Inday Dasera nakababad sa iyang radyo, uban sa iyang Biblia, o notebook, o ballpen, kaya iya kining gitali kanunay. Ang atong libro karon makita sa Mateo 25, whole chapter, nag-title kining ang sumbingay.
may tungod sa napulo kadalagang birhen. Niadto niyang adlaw ang paghari sa Dios may sama niini. Adunay napulo kadalaga nga nagdala og laing mga suga o nagdala sa ilang mga suga o nanglakaw aron sa pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila og maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana og lana. Ang lana nga igdudugang samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot busa nagduka og nangatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ani ana ang pamanhunon, dali kamo og sagata siya. Nang mata ang tanang dalaga og giandam nila ang ilang masuga. Unya ang mga danghag mingon. Ang sayo ang tataw nga tinaw ang pinulungang danghag kaning kuan ba walay pagtagad no walay pagtagad sa laing libro buang-buang kaning danghag sa laing libro buang-buang. Unya ang mga danghag mingon sa mga maalamon, hatagi kami jutay sa inyong lana kay hapit na mapalong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw dili na paigo ang lana. Kon manghatag pa kami kaninyo, lakaw hinuon kamo sa tindahan og pamalit kamog inyo. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana. Sa wala na sila didto niabot ang pamanhonon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya nagsulod. Pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirhan ang purtahan. Unya miabot ang ubang mga danghag o dalaga o misinggit sila, Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. O gitapos ni Jesus ang subingay sa pag-ingon, busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Praise the Lord. Hallelujah. Kung atong pamalundungan pag-ayo mga igsoon, ingon ani ang kahimtang sa atong kinabuhi karon. Daghang mga alagad sa Ginoo, daghan ang nag-alagad sa Ginoo, daghang mga tao nga nakailag Dios. Pangutana, ato bakang gipamalandungan ni mga pulunga? Ato bakang gilingkuran ni mga pulunga aron atong pamalandungan? Kay kining pulo kadalagang birhen, kung ayuhon nato pagpamalandong, active ni sila. Siguro kung sa simbahan, Merkulis, naani sila. Huwebes, Bernes, Katis prayer, naa sila. Prayer meeting, naani sila. Tempo de simba sa Domingo, naani sila. Pangutana. Kaya moabot man yun ang adlaw, nga matod pa sa Ginoo, malisod ang adlaw sa Ginoo. Kaning 7 katuig nga bahinon sa Ginoo. Ug katunga ni sulod na to sa tuloy katuig og tunga nga sa kalisdanan. Makaya baka ni nato pag-amo sa panahon nga ingon ra ba ang Ginoo nga sa adlaw sa akong pagbalik aduna pa makahitaw nga ako hikaplagan nga adunay pagtuo. Kisa may nakadungog ani mga pulunga, kisa po'y nakabasaan asa gani ni Pastor mabasa nga sa adlaw sa iyang pagbalik aduna pagkabaga siya makaplagan. Kung atong pamalandungan ng mga pulunga, lison. Gani sa mga problema lang, nga mabos sa atong kinabuhi, mawadaan lang tag bugas, mawadaan tag kwarta, mag-antos to sa balatian. Daghan ang musulod na trahedya sa atong mga